बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इटालियन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं। क्विस्तोए माले, ये ख़राब है। क्विस्तोए माले, ये ख़राब है, ये गलत है। माले का लफ्ज़ी मतलब होता है गलत होना, ख़राब होना, किसी चीज़ का दुरुस्त ना होना। क्विस्तोए माले, ये ख़राब है। माले दल इंटेरनो, अंदर से ख़राब है। माले दल इंटेरनो, अंदर से। अगर कोई चीज़ अंदर से ख़राब हो, अंदरूनी हिस्सा उसका ख़राब हो, तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है, माले दल इंटेरनो, ये अंदर से ख़राब है, इसकी अंदर से ख़राबी है। बेने दल फुओरी, बाहर से सही है। बेने दल फुओरी, बाहर से सही है, बाहर से अच्छी है। ए वैक्यो, ये पुराना है। ए वैक्यो, ये पुराना है। ये शख्स पुराना है, बूढ़ा है, उसके लिए भी आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। गाड़ी पुरानी है, साइकिल पुरानी है, तो उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ए वैक्यो। नांचे ट्राटामेंटो, इसका इलाज नहीं है। नांचे ट्राटामेंटो, इसका इलाज नहीं है, यानी ये इतना माल पुराना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको फेंकना ही पड़ेगा। नांचे ट्राटामेंटो, इसका कोई इलाज नहीं है। ए उल्टीमो ओकाज़ियोने, आखिरी मौका है। ए उल्टीमो ओकाज़ियोने, आखिरी मौका है। उल्टीमो, आखिरी, ओकाज़ियोने, मौका। ए उल्टीमो ओकाज़ियोने, आखिरी मौका है। फिर रिपीट करते हैं। ये ख़राब है। क्विस्तो ए माले, अंदर से ख़राब है। माले दall'interno, बाहर से सही है। बेने दा fuori, ये पुराना है। ए vecchio, इसका इलाज नहीं है। नांचे ट्राटामेंटो, आखिरी मौका है। ए उल्टीमो ओकाज़ियोने, आखिरी मौका है। ए उल्टीमो ओकाज़ियोने। मैंने उससे पूछा, लियो chiesto, मैंने उससे पूछा, लियो chiesto, वो chiesto मैंने पूछा। chiedere से निकला है chiesto, chiedere का मतलब होता है पूछना। कई बार पूछा, वो chiesto tante volte, कई बार पूछा, वो chiesto tante volte। उसका नंबर पूछा, वो chiesto suo numero, उसका नंबर पूछा, वो chiesto suo numero। वो खामोश रहा, ए rimasto zitto, वो खामोश रहा, ए rimasto zitto, zitto खामोश, ए rimasto वो रहा। ये rimanere की आखिरी फार्म है, जिसका मतलब होता है रहना। वो खामोश रहा, ए rimasto zitto। कुछ जवाब न दिया, ha risposto nulla, कुछ जवाब न दिया, ha risposto nulla, nulla कुछ भी नहीं, ज़ीरो। रिस्पोस्टो निकला है रिस्पोंडरे से, जिसका मतलब होता है जवाब देना। हा रिस्पोस्टो, उसने जवाब दिया। नुल्ला, कुछ भी नहीं, यानी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर रिपीट करते हैं। मैंने उससे पूछा, लियो chiesto, कई बार पूछा, वो chiesto tante volte, उसका नंबर पूछा, वो chiesto suo numero, वो खामोश रहा, è rimasto zitto, कुछ जवाब न दिया, ha risposto nulla, कुछ जवाब न दिया, ha risposto nulla। शादी ज़रूरी है, sposare è necessario, शादी ज़रूरी है, sposare è necessario। अगर कोई काम ज़रूरी करना हो तो उसके लिए इस तरह के जुमले आप इस्तेमाल करते हैं। sposare, शादी, è necessario, ज़रूरी है। सुबह जल्दी जागना ज़रूरी है, वर्जिश करना ज़रूरी है। ऐसे बेशुमार जुमले आप ख़ुद भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है खुराक अच्छी है, cibo è buono, खुराक अच्छी है, cibo è buono। दोस्त अच्छा है, l'amico è buono, दोस्त अच्छा है, l'amico è buono। बाहर गर्मी है, fuori c'è caldo, बाहर गर्मी है, fuori c'è caldo, fuori बाहर, c'è caldo गर्मी है। मजाक अच्छी है, scherzo è bello, मजाक अच्छी है, scherzo è bello।
میں نے جانا ہے devo andare میں نے جانا ہے devo andare ابھی گاڑی نہیں ہے c'è nessuno macchina ابھی گاڑی نہیں ہے c'è nessuna macchina یعنی میں نے جانا بھی ہے لیکن ابھی گاڑی نہیں ہے c'è nessuna macchina پھر ریپیٹ کرتے ہیں شادی ضروری ہے sposare è necessario خوراک اچھی ہے cibo è buono دوست اچھا ہے l'amico è buono باہر گرمی ہے fuori c'è caldo مذاق اچھی ہے scherzo è bello میں نے جانا ہے devo andare ابھی گاڑی نہیں ہے c'è nessuna macchina ابھی گاڑی نہیں ہے c'è nessuna macchina مارکیٹ بند ہے mercato è chiuso مارکیٹ بند ہے mercato è chiuso باہر ہڑتال ہے fuori c'è sciopero باہر ہڑتال ہے fuori c'è sciopero fuori باہر sciopero ہڑتال ٹرین بھی نہیں ہے non c'è il treno ٹرین بھی نہیں ہے non c'è il treno ایک ملاقات ہے un appuntamento میری ایک ملاقات ہے ho un appuntamento یعنی مارکیٹ بھی بند ہے باہر ہڑتال ہے ٹرین بھی نہیں ہے لیکن میری تو ایک ملاقات ہے ایک اپوائنٹمنٹ ہے ho un appuntamento ابھی انتظار ہے solo aspettando ابھی انتظار ہے solo aspettando aspettare انتظار کرنا solo aspettando میں انتظار کر رہا ہوں میں انتظار میں ہوں ابھی وقت ہے c'è ancora tempo ابھی وقت ہے c'è ancora tempo یعنی میری جو اپوائنٹمنٹ ہے باہر گاڑی نہیں ہے ٹرین نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن ابھی میں انتظار کر رہا ہوں اور وقت بھی ہے شاید کوئی حل نکل آئے اس کا ابھی وقت ہے c'è ancora tempo پھر ریپیٹ کرتے ہیں مارکیٹ بند ہے mercato è chiuso باہر ہڑتال ہے fuori c'è sciopero ٹرین بھی نہیں ہے non c'è il treno ایک ملاقات ہے وہ un appuntamento ابھی انتظار ہے solo aspettando ابھی وقت ہے c'è ancora tempo وہ مر گیا ہے è morto وہ مر گیا ہے è morto بری خبر تھی era una brutta notizia بری خبر تھی era una brutta notizia یعنی اس کے مرنے کی خبر بہت بری تھی era una brutta notizia ایک بری خبر تھی وہ ایک حادثہ تھا era un incidente وہ ایک حادثہ تھا era un incidente وہ ایک لیڈر تھا era un leader وہ ایک لیڈر تھا era un leader اس کا وقت ختم تھا suo tempo era scaduto اس کا وقت ختم تھا suo tempo era scaduto scaduto کوئی چیز ایکسپائر جب ہو جاتی ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے scaduto suo tempo اس کا وقت era scaduto ختم تھا یعنی اس کا زندگی کا وقت اب ختم ہو چکا تھا پھر ریپیٹ کرتے ہیں وہ مر گیا ہے è morto بری خبر تھی era una brutta notizia وہ ایک حادثہ تھا era un incidente وہ ایک لیڈر تھا era un leader اس کا وقت ختم تھا suo tempo era scaduto اس کا وقت ختم تھا suo tempo era scaduto تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تب تک کے لیے آپ سے اجازت جائیں گے اللہ حافظ سے arrivederci